Pozdrav prijatelji! Kao što svi znate, luku treba oko 90 do 120 dana od sadnje do vađenja, a u jedan mali neprijatelj možete uništiti sav urod i trud za samo nekoliko dana. Ako si primijetio da luk počne žutjeti, lijegati, jednostavno nestaje bez razloga, velika je šansa da ga napada lukova muha. I tu većina ljudi napravi grešku, reaguje prekasno. Dobra vijest je da ne moraš koristiti hemiju da bi spasio rod. Postoje dva prirodna preparata koja možeš napraviti odmah, koji itekako djeluju ako ih primjeniš na vrijeme. Ja sam ove metode lično isprobao na svoj luku i mogu reći da sam imao pozitivne rezultate. Luk koji je već počeo svabiti, uspio se zaustaviti, od tada sam zaštitio na vrijeme bez hemije, bez komplikacija, zato ti pokazujem prvi preparat koji možeš napraviti kod kuće, vrlo je jednostavan i jeftin i lagano se pravi. Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća i dobrodošli na naš novi video. Ovo su neki primjeri luka koji je još je lukovom muhom, a sad ćemo preći na prvi preparat. Prvi preparat je jednostavan i pravi se od sastojaka koji skoro svako ima kod svoje kuće. U principu treba nam 2 kese cimeta 50 grama, 1 kg šećera i 15 litara vode. Dakle, u 15 litara vode dodajemo 1 kg šećera i oko 50 grama cimeta, sve dobro promiješamo da se ovo sve rastvori i tim zalijevamo luk. Zašto ovo radi? Cimet ima prirodna antibakterijska, antifunginalna svojstva, a ono što je još važnije, njegov miris djeluje kao blagi repelent i može ometiti lukov muhu da polaže jaja. Šećer s druge strane hrani korisne mikroorganizme u zemlji, pomaže biljci da se brže oporave od stresa i oštećenja, zdravija biljka znači veću otpornost na napad. Ova kombinacija ne ubija direktno lukovu muhu, ali pravi uslove u kojima se ona teže razvija i napada. Ja ovaj raspor koristim tako što zalijevam luk u zoni korijena, najbolje ujutro i u predvečer, i to ponavljam svaki 5 do 7 dana ako ima napad. I bitno je krenuti na vrijeme, ako vidiš već neke velike štete, tada je zašto sve slabija i slabija. Važno je da znaš da lukova muha nema samo jedan napad, ona ima više generacija tokom cijele sezone. Prva se obično javlja u proljeće, ali problem je to što nove se lukove muhe ponovo vraćaju i polažu jaja, pa napad može trajati sedmicama ako ne reaguješ na vrijeme. Bolje je zaštititi luk na vrijeme nego kasnije spašavati ono što spasti da. U principu ovako zalijevamo, vrlo jednostavan preparat za pripremiti i to je u principu to. Kada govorimo o drugom preparatu, drugi preparat ide naravno za prskanje, on je također jako jednostavan i jako koristan. Drugi preparat, kao što smo već rekli, također ide 15 litara vode, tu dodajemo oko 200 grama soda bikarbone i malo ulja. Može obično ulje, može jestivo, pa sve dobro promiješa i prska luk po listu. E sad, kako ovo djeluje? Soda bikarbona mijenja pH vrijednost na površini lista i stvara uslove koji ne odgovaraju za razvoj gljivica, ali samo lukove muhe. Ona ne voli takvo okruženje, izbjegava biljku koje su tretirane. Ulje ovdje ima važnu ulogu, pomaže da se rastvor bolje zalijepi za list i duže drži, ujedno može blago ometiti jaje larve tako što ih prekrije. Ovaj preparat djeluje više kao zaštita i odbijanje, nego kao direktno uništavanje, zato je važno da se koristi redovno. Ja ga primjenjujem prskanjem po listu, najbolje večernjim satima i ponavljam svako 5 do 7 dana, posebno periodima kada je aktivnost muhe najveća. Kombinacijom ovog prskanja i prvog preparata za lijevanje dobijemo mnogo jaču zaštitu i znatno smanjujemo šanse da lukova muha napravi štetu. Kao što vidiš, za zaštitu luka ne trebate ništa komplikovano, samo trebate reagovati na vrijeme i držati se pod kontrolom. Najveća greška je čekati da se šteta već pojavi, tada je već kasno za povredu. Zato prati stanje u bašti, reaguj na vrijeme, kombinuj ova dva preparata i rezultat neće izostati. Također, ove preparate vi možete koristiti i rijeđe ako je luk zdrav, kao što na ovom primjeru vidite, to je luk koji se već oporavio napada lukove muhe. U principu, dva preparata koja sam dugo već testirao na svom luku dali su pozitivne rezultate, tako da ih ja često koristim preventivno i kurativno. To su rezultati nekog našeg rada, hvala što ste pratili naš video, pretplatite naš kanal i vidimo se u sljedećem videu.